وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini dan telah mengikat hati-hati kita dengan ikatan iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan keimanan ini di dalam hati kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Malam ini insyaallah kita akan mendapatkan wejangan atau kajian dari tamu kita. Beliau ini Bapak Ibu sekalian jauh-jauh datang ke sini dari Saudi Arabia. Beliau adalah Syekh Dr. Sa'ad Ibn Abdullah Al-Arifi yang merupakan anggota tim pengajar di Jami'ah atau Universitas Malik Saud, Universitas King Saud, yang bekerja sama dengan Universitas Amir Naif di Riyadh. Dan insyaallah pengajian pada malam hari ini akan berlangsung dengan khidmat, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan ini sebagai perkumpulan yang dirahmati, dan ketika kita keluar nanti dari masjid ini dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami serahkan kepada Fadilatul Syekh untuk memberikan ceramahnya. Falyatafaddal mashkura. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. إخواني وأخواتي وأحييكم بتحية الإسلام تحية الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، إنما جاء بنا من بلاد الحرمين قبلة المسلمين التي تتجه القلوب والأبدان في اليوم 5 مرات مهبط الرسالة والوحي وحسن التوحيد بلاد الحرمين. إنما جاء بنا لكم، إنما هو المحبة في الله، والمؤمن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، إنما المؤمنون إخوة. وأوثق عر الإيمان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحب في الله والبغض في الله. ويقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. Alhamdulillah, setelah beliau tadi memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membukakan bahwasanya sebab yang menjadikan kami datang jauh-jauh dari negeri qiblatul muslimin, Ka'bah yang ada di Makkah sana, jauh-jauh kami datang dari sana kemari adalah suatu apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-mahabbatu fillah, kecintaan kami terhadap kaum muslimin yang ada di sini. Karena seorang muslim tidak mencintai dirinya sendiri saja, tapi dia mencintai saudara-saudaranya yang lain juga, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awthaqu al-iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Maksudnya adalah tali iman yang paling kuat adalah al-hubbu fillah, mencintai karena Allah, dan al-bughdhu fillah, membenci karena Allah Subhanahu wa taala. وإن تباعدت البلاد إلا أن القلوب مع بعضها، لأننا كلنا تجمعنا هذه العقيدة، عقيدة التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لذا فإننا
جئنا لهذه البلاد للاجتماع بإخواننا المسلمين أبناء هذه البلاد أهل التوحيد وأهل المساجد وأهل العقيدة، لا لنتذاكر في الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع. Meskipun negeri kita berjauhan, jenis kita berbeda-beda, warna kulit kita berbeda-beda, yang menyatukan kita semua adalah yaitu akidah Islam. Tidak ada yang memecahkan kita. Kita semuanya bersaudara. Kita adalah ikhwan. Dan akidah ini adalah suatu ikatan yang sangat kuat. Maka dari itulah sebabnya hanya itu saja kami datang mengunjungi negeri ini, untuk kami dapat saling memberi manfaat, bermuzakarah, saling menasihati satu sama lain di antara kita sesama kaum muslimin. إخواني، هذه الحياة قصيرة جدا، وتلاحظون سرعة مرور الأيام وانقضاء الأعوام وتصرم الأعمار. كل يوم يمضي نقص في أعمارنا، وكما انتهت الأيام وانتهت السنوات ستنتهي الأعمار. لذلك لا بد من الوقوف مع النفس والاعتبار بمرور الأيام وتصرم الأعوام لكي نقف مع أنفسنا ونستعد لما أمامنا بعد الموت. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari-hari usia kita, umur kita itu sangat singkat. Hidup kita di dunia ini sangatlah singkat. Hari-hari berlalu, bulan demi bulan berganti, musim-musim senantiasa bergulir. Setiap hari yang lewat senantiasa umur kita semakin berkurang. Maka kadang-kala kita perlu membutuhkan suatu waktu di mana kita duduk merenung bersama diri kita sendiri. Apa yang telah kita perbuat, kita menasihati diri kita sendiri, karena kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur yang kita pakai ini. Maka di sini pentingnya waktu, pentingnya umur yang kita pakai. فالحياة قصيرة، لا بد أن نعمر هذه الحياة بما خلقنا من أجله، وهو العبادة والطاعة. فليراجع كل منا نفسه، فإن وجد خيرا فليحمد الله وليطلب من الله الثبات، وإن وجد غير ذلك فليحمد الله أن الله مد في عمره لكي يصحح ما بقي. إنما الأعمال بالخواتيم. Umur kita itu sangat singkat, maka satu hal yang sangat penting adalah kita mengetahui tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mendapati dirinya hidup di dalam Islam, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mendapati dirinya dalam kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mendapati dirinya selain itu tidak mendapatkan kebaikan, maka dia juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih senantiasa memanjangkan umurnya agar dia dapat membenahi dirinya, membuat amal-amal saleh yang bermanfaat untuk dirinya di dunia dan di akhirat nanti. فالوقت ثمين لا نضيعه هدرا، لأننا إذا أضعنا هدرا خسرنا وسنتحسر يوم وندم يوم لا ينفع الندم، لأن وقتك هو عمرك، وعمرك غال وثمين، فإذا أضعته في غير ما خلقت له وهو طاعة الله فقد خسرت الدنيا والآخرة. Waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan kita semua meyakini akan itu. Jadi pergunakanlah waktu itu dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mempergunakan waktunya untuk selain taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia adalah orang yang sangat merugi. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لم أتحسر وأتندم إلا على يوم غربت شمسه نقص في عمري ولم يزدد عملي. أعمارنا تنقص كل يوم
ولكن هل أعمالنا الصالحة تزداد؟ هذا هو السؤال. Bila mana waktu yang kita pakai itu tidak ada sedikit pun kita untuk pakai untuk kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak kita akan menjadi orang yang menyesal, di mana di suatu hari nanti tidak akan bermanfaat penyesalan. Seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud telah menceritakan, telah berkata, tidak ada satu hal yang paling aku sesali di dalam hidup ini melainkan waktu yang telah lewat, padahal aku pada waktu itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. يقول سبحانه وتعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. ويقول سبحانه وتعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فالحياة قصيرة جدا جدا، فلا نضيع هذه الحياة فيما لا ينفع. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam Al-Qur'an, menerangkan berbagai kisah di dalam Al-Qur'an dan menanyakan kepada mereka, berapa lama kalian hidup di dunia ini? Jawaban mereka tidak lain hanyalah bagaikan hidup antara asyiyatin wa duhaha, antara pagi dengan petang saja. Itulah hidup. Hidup ini sangat pendek, sangat singkat, maka pergunakanlah hidup ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. فنحن في رحلة حتما ستنتهي هذه الرحلة، رحلة الحياة، وهذه محطة، الدنيا محطة نتزود فيها بالأعمال الصالحة للآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل صاحب الدنيا كمثل رجل مسافر استظل تحت شجرة ثم ذهب وتركها. Nah, kehidupan di dunia ini adalah sebuah rihlah dan perjalanan yang kelak akan ada ujungnya, kelak akan ada akhirnya. Maka setiap orang harus mengambil perbekalannya di dalam perjalanannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan bahwasanya perumpamaan hidup kita di dunia ini adalah bagaikan seorang musafir yang berteduh di bawah sebuah pohon untuk beristirahat, mengambil kekuatannya, kemudian setelah itu dia akan pergi meninggalkan pohon itu. فلا بد من انتهاز فرصة العمر لنحيا حياة سعيدة بعد هذه الحياة، حياة دائمة سعيدة وهي في جنة عرضها السماوات والأرض. وذلك يعتمد على ما نقدم ونعمل من عمل صالح في هذه الدنيا. يقال لهم يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذه الأيام الخالية ما أسلفتم من عمل صالح في الدنيا هناك سبب لدخول الجنة بعد رحمة الله وفضله. Maka sudah sepatutnya dan sepantasnya kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang akan datang, yaitu hari di mana kehidupan yang lebih kekal. Kita telah akan meninggalkan dunia ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an: Kulu washrabu bima aslaftum fil ayyam. Kulu washrabu hani'an. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah dengan tenang, dengan senang. Itu merupakan ganjaran dari apa yang telah engkau kerjakan fil ayyamil khaliyah, pada hari-hari yang telah lalu. Maksudnya, jika kita menginginkan ketenangan dan kesenangan kelak di akhirat nanti, kita dituntut untuk melakukan amal-amal saleh. فالمغبون من ضاع وقته في غير طاعة الله سيتحسر ويتندم يوم القيامة، يوم لا ينفع الندم، فيتمنى العودة إلى الدنيا ليصحح وليعمل صالحا فلا يعطى. يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هل نعم؟ قال: نعم. لا، كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. انتهت الفرصة. Kelak ketika datang hari itu, tidak ada amalan yang bisa menyelamatkan kita. Seseorang akan menyesal. Saat itu dia ingin kembali ke dunia. Dia berkata: Rabbirji'un, ya Rabb, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak.
supaya aku bisa mengerjakan amal soleh yang telah aku kerjakan, yang telah aku tinggalkan dahulu. Apakah Allah menjawab na'am? Iya, aku balikkan engkau ke dunia. Kata Allah, tidak. Kata Allah, kalla, tidak. Sekarang adalah hari pembalasan. Tidak ada lagi kata penyesalan. Tidak berguna lagi penyesalan pada hari itu. فالعمر مرة واحدة وهي فرصة العمل ولن تتكرر. كل شيء ممكن أن تعوضه أو تغامر فيه إلا عمرك. فإن خسرت في التجارة فممكن تربح في المرة الأخرى تعيد، وإن فشلت في الدراسة ممكن تعيد وتنجح، وإن ما نسبتك الوظيفة أو العمل ممكن تلقى غيره ويرزق الله، وإن لم توفق في الزواج فممكن تعيد. لكن إن انتهى العمر على غير طاعة الله وعلى غير ما خلقت له وهو العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الغاية من خلقنا. إن ذهب العمر في غير طاعة الله فلن يعوض أبدا، يخسر الإنسان خسرانا مبينا، خسر الدنيا والآخرة. Nah, ketahuilah bahwasanya umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu kesempatan yang tidak akan pernah terulang lagi. Kalau kita kehilangan pekerjaan, kita masih bisa cari di tempat lain. Kalau kita gagal dalam belajar, tinggal kelas misalkan, atau gagal kuliah, kita masih bisa berusaha memperbaiki dan melanjutkan kuliah kita. Kalau misalkan kita gagal mendapatkan jodoh, batal nikah, kita masih bisa cari jodoh yang lain. Kalau kita rugi dalam perdagangan, kita masih bisa berusaha memperbaiki usaha kita. Tapi kalau kita rugi dalam hal umur, kita pakai usia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan berbahaya untuk kita pergunakan dia untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah mendapatkan satu kerugian yang sangat besar dan sangat nyata. Yaqul subhanahu wa ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل الإنسانية كل البشر خسرانين الدنيا والآخرة خسران مبين لا يعوض إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والعمل الصالح الذي يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى لا يشوبه لا رياء ولا نفاق ولا شرك ولا بدع، وأن يكون وفق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. لن يقبل العمل إلا بالإخلاص لله والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم التواصي بالحق وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتواصي بالعمل الصالح، والتواصي بالحق بالعدل والاستقامة والحافظ على الصلاة وبر الوالدين وصلة الأرحام وإعطاء الحقوق وعدم الظلم. ثم الصبر على ذلك، والصبر 3 أنواع. تفضل. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita surat Wal 'Asri, semuanya kita di sini hafal Pak ya. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah telah menerangkan bahwasanya seluruh manusia ini berada dalam kerugian kecuali ada 4 sifat. Barang siapa yang terpenuhi padanya 4 sifat ini, maka dia terkecuali daripada orang-orang yang merugi itu. Dialah orang yang beruntung. Yang pertama adalah iman. Illal ladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman. Beriman mencakup seluruh rukun iman yang telah diterangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Kemudian iman saja cukup? Tidak. Wa 'amilus shalihati, tapi mereka juga melakukan amal soleh, mengajak manusia untuk salat berjamaah, saling menasihati untuk berbakti kepada orang tua, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di situ? Kurang cukup. Tambah lagi satu lagi, yaitu wa tawassaw bil haqqi, saling menasihati, saling mengingatkan satu sama lain dengan sesama muslim untuk berbuat baik, wa tawassaw bis sabri, dan saling mengingatkan, memerintahkan orang untuk bersabar. Dan sabar itu ada 3 macamnya.
والصبر أمره عظيم. تواصوا بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ويقول سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول سبحانه وتعالى عن الصبر واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والصبر 3 أنواع: صبر على الطاعات بأن تحافظ على الصلوات وتحافظ على الطاعات والوضوء والغسل والصيام وغيرها، والأمر بالمعروف عن المنكر والعمرة والحج والصدقات وغيرها. أيضا صبر عن المعاصي بأن تصبر نفسك عن المحرمات من النظر الحرام أو الأكل الحرام أو الشرب الحرام أو المال الحرام أو الفعل الحرام وإن كانت تشتهي النفس، وتصبر نفسك إن كنت جائعا أو ظمآنا في رمضان عن الطعام والشراب وغيره. وصبر على أقدار الله إذا أصابت مصيبة استرجع الإنسان وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. ويقول سبحانه عن ذلك قدر الله وما شاء فعل. يصبر إن أصابته مصيبة في ماله أو ولده أو نفسه في حادث أو مرض أو خسارة مال أو غيره، فيصبر ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. Sabar itu adalah suatu perkara yang sangat agung dan sangat besar sekali. Ingat wasiat Luqman terhadap anaknya. Kata Luqman, "Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak." Hai anakku, aqimis salat, dirikanlah salat. Kemudian suruhlah kepada yang ma'ruf, cegahlah daripada hal yang munkar. Kemudian apa kata Luqman? Wasbir 'ala ma asabak. Bersabarlah atas segala apa yang menimpamu. Sesungguhnya kesabaran itu min azmil umur, merupakan perkara yang sangat agung. Ayat ini menunjukkan bahwasanya sabar itu ada tingkatannya. Syekh telah menjelaskan bahwasanya sabar itu ada 3 macam. Sabar yang pertama adalah as-sabru an maksiatillah. Sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk tidak melihat yang haram. Sabar untuk tidak memakan yang haram walaupun itu menarik bagi kita. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar dalam hal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita dalam puasa misalkan merasa lapar, sakit, dalam haji kita merasakan teriknya panas matahari, panas, sakit yang kita rasakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita rasakan dengan sabar dan kita terima dengan penuh keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang ketiga adalah sabar atas cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita sakit, kita ditimpa musibah, selayaknya kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan ke semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sabar, ada 3 macamnya. لذلك لابد أن ينظر الإنسان إلى الآخرة ويجعل الهدف في هذه الدنيا وابتغاء مرضات الله وطاعة الله وعمارة هذه عمره ووقته وهذه الدنيا بطاعة الله، لأننا لم نخلق للدنيا بل خلقنا للآخرة، والدنيا مزرعة الآخرة. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ماذا قدمت الآخرة؟ غد سيأتي وإن غدا لناظركم واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فلذلك لابد من العمل للآخرة، لأن الإنسان لا يدري متى يأتي الموت، فإذا مات انقطع عمله وانتهى فيحاسب على ما قدم في هذه الدنيا. Maka dari sekarang sepatutnya kita untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi apa yang akan kita dapati di hari yang akan datang, hari akhirat, hari kiamat. Setiap orang harus melihat dan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari itu.
kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan persiapkan, dan hendaklah setiap jiwa itu mempersiapkan apa yang akan dia siapkan untuk hari esok. Hari esok yakni hari kiamat. Setiap sesuatu yang akan datang itu pasti dekat. Wa inna wadan linazirihi qaribu. Ya kan Pak? Setiap sesuatu yang akan datang pasti dekat. Kematian itu sangat dekat dengan kita karena kita nggak tahu kapan datangnya. Bisa saja serta-merta kita kedatangan mati dan kita nggak tahu kapan mati itu datangnya. Sehingga persiapkanlah diri kita untuk menghadapi hari akhirat, karena setiap orang akan dihisab. Allah akan menghisabnya dan menanyakan segala amal perbuatan yang telah dia lakukan di dunia. Takutlah dengan hari yang pada hari itu kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah suatu hari yang pada hari itu kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita akan ditanyai tentang apa yang telah kita perbuat di muka bumi ini. يقول عليه الصلاة والسلام: الكيس يعني العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالعاقل من حاسب نفسه ووقف معها واتهمها بالقصور وعمل للآخرة لما بعد الموت. أما الجاهل أو الأحمق فالذي يتمنى الأماني وتضيع عليه الفرصة ويضيع العمر وهو لم يعمل للدار الآخرة، هذا خسران مبين. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang yang beruntung, orang yang cerdas. Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menghisab dirinya, merenungi dirinya, dan melakukan amalan-amalan yang akan dia bawa untuk hari yang akan datang setelah kematian. Adapun orang yang terlena, orang yang bodoh itu adalah orang yang senantiasa berangan-angan tanpa melakukan amal saleh. Pinginnya masuk surga saja, tapi nggak melakukan amal saleh. Ini adalah orang jahil. Orang yang seperti ini adalah orang yang sangat merugi. Hari-harinya dipenuhi dengan angan-angan, tapi waktunya kosong daripada amal saleh. Ini adalah kerugian yang sangat nyata. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، زنوها بميزان الشر واستعدوا للعرض أمام الجبار. Kata Umar radhiyallahu anhu, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sendiri, renungilah diri kalian sendiri, nilailah diri kalian sendiri sebelum Allah yang akan menilai kalian. Itu kata Umar radhiyallahu anhu. Wazinu qabla an tuzan. Wazinu a'malakum qabla an tuzan. Timbanglah amal kalian sendiri itu dengan Alkitab dan Sunnah sebelum Allah yang menimbangnya. Maka dari sini kita harus menghisab diri kita, Bapak Ibu sekalian, mengembalikan segala amal perbuatan kita kepada Alkitab dan Sunnah. Adakah dia sudah sesuai dengan tuntutan Nabi sallallahu alaihi wasallam? فلا بد من تذكر الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. طبعا تذكرك لتعمل. ويقول عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات، لأن أكثروا من ذكر هادم اللذات له الموت حتى يستعد الإنسان لما بعد الموت. تفضل. Jadi dari sekarang lagi-lagi Syekh menekankan kepada kita untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari akhirat. Hari akhirat yang pasti akan kita hadapi. Beliau menyampaikan الحديث ألا كنت نهيتكم عن زيارة القبور. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dahulu pernah melarang para sahabat untuk berziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Nah, Rasulullah mengatakan, dulu saya pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Sekarang berziarahlah
ke kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena sesungguhnya berziarah kubur itu dapat membuat kamu ingat akan akhirat. Tentunya berziarah kubur ini faedahnya, bukan ada tujuan lain dari ziarah kubur itu. Berziarah kubur maksudnya adalah agar kita ingat akan hari akhirat. Sehingga ketika kita ingat akan hari akhirat, kita senantiasa bersiap-siap, mempersiapkan diri untuk menghadapi akhirat itu. وزيارة القبور ليس لدعائهم فهم بحاجة إلى من يدعو لهم ليس لا ينفعون ولا يضرون لأنهم تحت التراب وبحاجة إلى من يدعوهم. لذلك الزيارة الشرعية هي للاعتبار وللدعاء لهم، أن تسلم عليهم وأن تدعو لهم بالرحمة والغفران، لأنهم لا يستطيعون أن ينفعون ولا يضرون أحدا أبدا، فهم بحاجة إلى الدعاء إلى من يدعو لهم، ليس لا إلى من يدعوهم. وما كان ذلك الإنسان حتى لو كان نبيا أو رسولا أو ملك أو وليا أو غيره لا ينفع ولا يضر، لأن النافع والضار هو الله، وهو بحاجة أحوج ما يكون إلى أن تدعو له الميت. وكذلك تعتبر بأنك ستكون مثل في هذا المكان فتعمل وتستغل قبل وفاتك، تستغل الوقت في حياتك الدنيا لتعمل. تفضل. Jadi dari hadis yang telah dibawakan oleh Syekh tadi, kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya tujuan daripada ziarah kubur itu adalah agar kita ingat akan hari akhirat, bukan untuk kita berdoa kepada orang yang ada di dalam kubur. Walaupun dia seorang nabi, walaupun dia seorang wali, walaupun dia seorang saleh, bukan itu tujuan kita berziarah kubur. Bahkan orang yang ada di dalam kubur itu lebih membutuhkan doa kita, lebih membutuhkan istighfar kita untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat ini mereka sudah di bawah tanah, tahta turab, enggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi keliru orang yang meyakini dan berdoa kepada orang yang sudah mati. Walaupun dia seorang nabi, walaupun malaikat, walaupun orang saleh, ini tidak benar. Tujuan dari ziarah kubur sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agar kita mengingat hari akhirat. فالدعاء عبادة لا يجوز صرفه إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا والمسلمين. والدعاء هو العبادة ولا يجوز أن يدعى غير الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فلذلك لا يجوز الصرف أي نوع من العبادة ومنها الدعاء إلا لله، لأن النفع والضر كله بيد الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن ينفعك إلا الله سبحانه وتعالى. Nah, jadi kita juga sudah mengetahui bahwasanya berdoa itu merupakan salah satu ibadah yang tidak boleh dilencengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berdoa kepada mayit, memohon kepada mayit, karena barang siapa yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Dan syirik itu hakikatnya adalah menyamakan yang selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang khusus buat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah doa. Doa adalah sebuah ibadah sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, maka tidak pantas bagi seorang yang mengakui bahwasanya dirinya seorang muslim untuk memalingkan doa ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Allah yang langsung memerintahkan kita untuk berdoa langsung kepada Allah. Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkannya, aku akan menjawabnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa itu, doa merupakan ibadah yang sangat agung. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan murka kepadanya. ويقول سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرحمون. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bahwasanya Allah itu sangat dekat dengan kita. Kata Allah dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, maka katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Allah itu dekat. Kemudian apa lagi? Ujibu da'watad da'i. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa.
falyastajibu li, akan tetapi ada syaratnya. Apa? Kita juga harus menjawab dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Wal yu'minu bi, harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, patuhilah perintah-perintahnya. Karena يجب أن نتجه لله بقلوبنا وأعمالنا وأبداننا دائما، ندعوه ونستغفره ونسبحه ونكبره ونصلي له سبحانه وتعالى، ونصرف جميع أعمالنا لله سبحانه وتعالى، لأنه النفع والضر كله بيد الله سبحانه وتعالى. ثم لا نغفل عن الدار الآخرة، ولا نطمئن ونرضى بالدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ثم يقول سبحانه وتعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فلذلك لا بد الإنسان أن يعمل في هذه الدنيا، لا يكون شأن الكفار الذين لا يرجون لقاء الله ولا يرغبون إلا في هذه الدنيا واطمأنوا بها ورضوا بها عن الآخرة. Maka sudah sepatutnya lah kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh jiwa kita. Sebagaimana diterangkan Allah dalam Al-Quran, inna salati wa nusuki, ya kan Pak? Seluruh jiwa kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal perbuatan kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali kita melupakan akhirat. Janganlah kita jadikan hidup kita ini sebagaimana hidupnya orang-orang kafir yang mereka hidup di dunia ini karena mereka makan, minum, hidup di dunia ini sebagaimana binatang ternak juga makan dan minum. Ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Keadaannya tidak ada bedanya dengan binatang-binatang ternak itu. Maka tidak pantas bagi seorang muslim menjadikan hidupnya hidup yang sia-sia seperti orang-orang kafir. فالمؤمن يعمر وقته كله بطاعة الله والمحافظة على الصلوات وحتى يأتي وعبادة الله حتى يأتي الموت، لأن هذه دار عمل وغدا دار جزاء. فلذلك يقول سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Dunia ini adalah dunia amal. Dunia ini adalah tempatnya untuk beramal. Sedangkan di akhirat nanti adalah tempat untuk pembalasan. Jadi tidak ada cerita lagi kita sampai di akhirat nanti kita mau beramal lagi. Tidak. Dunia ini adalah darul amal, dan akhirat itu adalah darul jaza. Kalau mau banyak-banyak beramal, memperbaiki amal saleh, maka perbaikilah di dunia ini. Kelak di akhirat kita tinggal hanya akan menghadapi dan mendapatkan ganjarannya saja. فالإيمان والعمل الصالح يجعل الإنسان سعيدا في الدنيا سعيدا في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلذلك إذا عمل الإنسان أعمالا صالحة خالصة لوجه الله سعد في الدنيا واطمأن وارتاح، لأن هذا يوافق الفطرة، فطرة الإنسان، فطرة الله اللي فطر الناس عليها، الأنس بالله والحياة الطيبة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجرا. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا فيسعد الدنيا وآخرة. Sesungguhnya keimanan dan amal saleh kita itu akan membuat hidup kita menjadi bahagia di dunia dan di akhirat. Kelak hidup kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Hati kita menjadi lapang. Kata Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang melakukan amal saleh, sama ada dia laki-laki atau perempuan, dan dia seorang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami sungguh akan menghidupkannya dalam kehidupan yang baik. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan membalasnya dengan
hal yang lebih baik atas apa yang telah mereka perbuat. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak menerangkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu kelak akan berada di dalam surga dan nikmat yang berlimpah-limpahan. ومن أعرض عن ذكر الله وطاعة الله عاش حياة شقية في الدنيا ونكدا وضيقا وعذابا يوم القيامة إن لم يرحم الله ويتوب. يقول سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة محفوظ بحفظ الله يحفظ الله يحفظه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في حياة الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Adapun orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia akan diberi kehidupan yang sempit di dunia dan dia akan mendapatkan azab di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam Al-Qur'an mengenai keadaan orang yang seperti ini. Kata Allah, matan ayat, ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, Al-Quran, فإن له معيشة ضنكا. ونحشره يوم القيامة أعمى. Dan sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit itu di dunia. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Kelak di akhirat dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Lantas dia bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Tuhanku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Bukankah dulu di dunia telah datang ayat-ayatku kepadamu, tapi engkau melupakannya? Fakadzalika al-yawma tunsa. Maka pada hari ini engkau juga akan dilupakan. Engkau tidak akan dipedulikan. Buta, Pak. فلذلك إخواني يجب المسارعة إلى الطاعات حتى لا تفوت. يقول سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نعم، المتقين الذين اتقوا الله في هذه الدنيا وامتنعوا عن الحرام وأقبلوا على الله بالطاعات. ويقول سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. ويقول سبحانه وتعالى والسابقون السابقون للخيرات فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كل هذه آيات تدل على أن الإنسان لابد أن يسارع ويسابق وينافس في الأعمال الصالحة. تفضل. Maka pergunakanlah waktu yang telah ditekankan tadi perkaranya Pak di awal. Beliau saat ini menerangkan bahwasanya dalam memanfaatkan waktu itu Allah memotivasi kita untuk saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian untuk mencapai maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu, Pak? U'iddat lil muttaqin. Yang hanya dipersiapkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa saja. ويقول عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك قبل مرضك وفراغ قبل شغلك إذا فرغت فانصب إلى ربك فرغ وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramik, masa muda kita sebelum datang nanti masa tua kita sudah lemah tak bisa ngapa-ngapain. Wa ghinaka qabla faqrik, masa kita berharta, masa kita kaya sebelum datang masa miskin. Wa sihhataka qabla saqamik aw maradik, masa kita sehat sebelum datang masa sakit. Wa faraghaka qabla syughlik, dan masa kita lapang, masa lapang kita pergunakan sebelum datang masa yang sempit, kita sibuk banyak pekerjaan, tidak bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir,
wa hayataka qabla mautik. Pergunakan waktu hidup kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebelum datang masanya kematian itu, dan kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. فلا بد من البدار وانتهاز الفرص واغتنام الأوقات لتقديم العمل الصالح، لأن أي وقت يفوت عليك لم تقدم فيه عملا صالح أو تعمل طاعة ستتحسر وتندم عليه يوم القيامة، يوم لا ينفع الندم. يقول عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم في مجلس وتفرقوا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام إلا كان مجلسهم على ذلك ترى، يعني نقص وخسارة، أو قال كأنما تفرقوا من جيفة حمار. Maka pergunakanlah waktu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasanya tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu tempat dan di tempat itu mereka tidak ada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan ketika mereka beranjak dari tempat duduk mereka seakan-akan mereka memakan bangkai mereka sendiri. Rugi serugi-ruginya. Maka harus kita bersegera melakukan amal saleh untuk kita bersiap-siap menghadapi hari yang akan datang. لذلك لا يؤجل الإنسان ولا يسوف لأنه لا يدري متى يموت، والأجل بيد الله، لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قد يؤمل الإنسان عشرات السنين ويقول سأفعل فيما بعد، ثم يأتيه الأجل على غرة وهو لم يعمل. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام خط خطا طويلا، ثم خط خطا مستطيلا يقطع الخط الطويل، ثم وضع في الوسط نقطة، ثم وضع خطوطا يمينا ويسار. قالوا الصحابة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا ابن آدم وهذا أمله طويل ما له نهاية لأمل. وهذه الخطوط القصيرة الأعراض تنال منه ولا تقضى عليه، كحادث يسلم منها أو مرض يشفى منه. وهذا الخط المستطيل الأجل يقطعه عن الأمل وعن العمل. Maka sekali lagi pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya, pergunakanlah untuk beramal saleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, Rasulullah itu menggambar sebuah garis yang panjang. Kemudian Rasulullah membuat sebuah kotak persegi panjang yang memotong garis itu, dan di dalam kotak itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat gambar garis-garis ke kiri dan ke kanan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Apa maksudnya ini ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Ini garis lurus ini ibarat anak Adam, manusia. Adapun kotak ini adalah ajalnya. Tempat permulaannya kelak nanti ada ujungnya. Sedangkan garis-garis yang ada di pinggir-pinggir ini itu adalah penghalang-penghalangnya di dalam masa hidupnya. Kalau dia berjalan lurus saja, insya Allah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan menjadi orang yang selamat. Kalau dia mencong kanan, mencong kiri, kelak dia akan terjerumus dan terpeleset dan celaka. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله كما قال الرسول إلا من ثلاث: صدقة جارية عملها قبل يموت تستمر بعد موته، أو علم ينتفع به، علم علمه، كتاب نشره، أو كبار الداعية، أو مصحف، أو علم نشره، أو ولد صالح يدعو له. تفضل. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bahwasanya jika seorang manusia itu meninggal, semua amalnya akan putus kecuali ada 3 perkara. Shadaqatin jariyah, yang pertama adalah sedekah jariyah. Bapak sekalian punya harta, bangunlah masjid, santuni anak yatim, berinfaklah untuk orang-orang miskin. Atau ilmu yuntafa'u bihi, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Apa yang kita dapatin dari pelajaran Al-Quran, kita sanggup mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ajarkan kepada anak dan istri kita. Kelak anak dan istri kita mengajarkan kepada anak-anaknya, cucu-cucunya. Semua itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bapak seorang atau ibu seorang pengajar
mengajarkan ilmu yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Ajarkan kepada kaum muslimin, itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, awaladin salihin yad'u lahu. Yang ketiga yang tidak putus hubungan amalnya itu adalah anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya. لذا إخواني أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله ومراقبة الله في كل صغيرة وكبيرة، والعمل الصالح وانتهاز فرصة العمر التي لن تتكرر في الأعمال الصالحة لكي يفوز الإنسان في الدنيا والآخرة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال، ينفعنا بما سمعنا وقلنا، يجمعناكم مستقر رحمته. وأشكر لكم ولمن نظم هذا اللقاء حرصهم على ما ينفع إخواننا المسلمين، وأشكر للأخوة في مؤسسة الرسالة وكذلك جامعة السنة حرصهم على جلب الدعاة والمحاضرين لإخوانهم لينفعوهم، وهذا من العلم نسأل الله النافع الذي نسأل الله سبحانه وتعالى يكون لنا ولكم حجة يوم القيامة. فلذا إخواني علمنا فلنعمل فلنطبق. نسأل الله أن ينفعنا ما سمعنا وقلنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Untuk terakhir kalinya, Syekh berwasiat untuk dirinya sendiri dan untuk kita semua yang ada di sini agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Syekh juga berterima kasih kepada bapak-bapak yang telah mengatur pertemuan ini. Juga sebagaimana Syekh berterima kasih kepada Yayasan Ar-Risalah juga Stay As-Sunnah yang mempunyai program-program mendatangkan para dai dari luar ataupun dari dalam untuk dapat memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Beliau berharap ini semua dijadikan amal saleh oleh Allah Subhanahu wa taala yang diterima di sisinya. Jika fi as'ila qul lahum li bisal. Kemudian Syekh mempersilahkan bagi bapak atau ibu yang mempunyai pertanyaan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, ini yang ada sama yang pertama. Tadi disampaikan oleh Pak Ustaz, berbaikan kita di dunia ini untuk menikmati kehidupan akhirat. Karena kehidupan akhirat juga salah satu yang harus kita imankan. Nasib kita perlu tahu kehidupan akhirat itu. Yang mau ada di sini kehidupan akhirat. Apakah setelah kita berada dalam kehidupan akhirat, apakah perbuatan-perbuatan itu yang ada yang kita lakukan pasti ada kita lakukan di akhirat sana? Apakah sudah tidak berlaku lagi hukum Islam yang 5, yaitu wajib, syarat dan wajib, haram, makruh, sunnah, mubah. Di akhirat apakah 5 ini hapus di akhirat? Artinya mau perbuatan apa saja tidak ada di sana apa ya? Nah, dengan demikian, apakah bisa kita katakan bahwa kehidupan kita sebagai robot? Karena apa? Karena tidak ada rambu-rambu atau masih ada rambu-rambu. Kalau sekiranya sudah tidak ada rambu-rambu lagi, ya rambu-rambu yang hukumnya di semua mata kita. Kalau sudah tidak ada lagi, kan berarti apa kehidupan itu sebagai robot? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua mengenai usaha sejarah itu tadi disampaikan dalam Quran tadi memang semata-mata hanya untuk mengingat kematian. Kalau yang tadi hanya dibahas satu saja. Jadi pertanyaan saya, kalau hanya satu saja, ini tidak akan terjadi di Indonesia. Makanya sekarang banyak orang mau ini pemimpin dan sebagainya. Nah, kalau stop dia kuburan itu, katakanlah sekarang banyak di Jawa sana, apakah kuburan usul. Nah, kalau dia masuk dia kesana ada kaitannya dengan dia mau berjuang untuk menjadi pemimpin, karena mau ini atau enggak, karena mau mengingat yang mati, jadi bukan karena apa ya yang mati. Nah, ini bagaimana pula hukumnya? Kalau memang semata-mata untuk dari mengingat kematian, itu pertanyaan yang kedua.
Bisa satu lagi. Nah, yang satu lagi ini bahwa tadi kita ini semuanya akan celaka. Di dalam Ustaz kan celaka semuanya. Kecuali dia mengamalkan yang amalkan. Salah satunya beriman. Nah, yang ini yang menjadi masalah dari Indonesia, beriman ini. Kita tahu sekarang iman ini sekarang saya bukan bilang rancu, tapi sudah kacau. Terutama katakanlah ada yang orang Syiah, ada yang orang Syiah, yang Syiah yang saya maksud Syiah Rafidah, ada yang Rafidah. Artinya rukun iman sudah berubah, rukun Islam sudah berubah. Quran dan Quran sudah tidak asli. Ini adalah harus kita imani semua. Nah, sekarang bagaimana kita mau beriman yang benar? Sementara rukun iman muslimin sekarang sudah goyah. Bahkan ulama-ulama besar terhadap si ayat tadi yang sudah melakukan rukun iman itu mengatakan bahwa itu masih bagian dari masalah, bukan kafir. Atau kalau bisa Ustaz menegaskan apakah itu sudah kafir atau masih bagian dari masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak. السؤال عنده 3 أسئلة. تفضل. السؤال الأول قلنا أن الدنيا دار العمل. نعم. والآخرة دار الجزاء. نعم. فإذا متنا وبعثنا في الآخرة نعم. هل ينطبق علينا الأحكام الشرعية، الأحكام التكليفية من واجب ومندوب ومباح وحرام وكذا؟ لأنه إذا قلنا لا يوجد فكأنما نقول أن حياتنا كحياة الروبوت هذا الذي لا اختيار له هكذا. ما الموقف الصحيح من هذه المسألة؟ مسألة إيش؟ أظنه ليس يعترض، يستشكل مسألة القدر. فإذا كان لا يوجد هناك الأحكام فكأنما حياتنا كحياة الأشياء الذي لا اختيار لها. لا أبدا. بسم الله. أولا يقول سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان أمانة التكليف العبودية عنده عقل وعنده إرادة، عنده عقل وعنده إرادة، يستطيع أن يفعل ولا يفعل، يستطيع أن يفعل الخير أو يستطيع أن يفعل الشر، وهو حر في ذلك. وإن فعل الخير جوز من يفعل سوءا يجزى به، وإن فعل الخير فهو نتيجته طيبة وجزاءه طيب، وإن فعل الشر فيحاسب عليه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، في مقدور أن يختار، لأن الإنسان مختار. أما إذا كان إنسانا غير مختارا غير مكلف ليس عنده عقل، أو إنسانا ليس عنده إرادة، فهنا معفي عنه. فلذلك الإنسان الله يقول: وهديناه النجدين، بين له الحق وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما أن تمسكتم ولن تضلوا بعدي بكتاب الله وسنتي، تركتكم على المحجة البيضاء طريق الواضح ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أنت حر، إن أردت أن تصلي فصل هنا وتجزى بصلاتك، وإن تركت الصلاة فأنت أيضا مؤاخذ على تركك الصلاة، لأنك تملك الإرادة وتملك العقل. هذا بالنسبة لله. ويقول سبحانه وتعالى في إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. خط الرسول صلى الله عليه وسلم يوما خطا طويلا لأصحابه وقال: هذا سبيل الله من سلكه نجا. وخط خطوط مائلة عن يمين ويسار قالوا: هذه سبل على رأس كل ملا شيطان يدعو إلى ضلالته، فمن أجابه قذف في النار. وتلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. فالحق واضح وقد بين، فإن أراد الإنسان الخير
فاتبعه الله سبحانه وجازاه، وإن انحرف عنه فلا يلوم إلا نفسه، لأن من عدل الله وحكمة الله ألا يساوي في الجزاء بين المحسن والمطيع، وبين العاصي والمطيع، فكل عمل له نتيجة، فنتيجة العمل الطيب طيبة في الدنيا والآخرة، ونتيجة العمل السيء سيئة في الدنيا والآخرة. يقول سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تعدون. فلذلك الإنسان في هذه الدنيا مكلف ومتروك له الخيار، عنده عقل وعنده إرادة، ولم يجبر على شيء ولا يدري، لا يقول، لا يحتج ويقول الله أنا قدر علي ما أصلي، أنا قدر علي الكفر، لو شاء الله ما أشركنا كما قال الكفر. لا، أنت لا تدري، أنت حر. إن أردت الخير والجنة فهذا طريقها وقد بينت لك، وإن أردت وإن لم تردها واتبعت الشيطان فتتحمل نتيجة عملك، لأن من عدل الله سبحانه وتعالى لا يساوي. كيف أنا أعمل في هذه الدنيا بطاعة الله وهذا ثم أتساوى مع ذلك الإنسان في الدنيا الذي يعصي الله؟ هذا ليس من العدل. هذا هو النقطة اللي يسأل عنها ولا لا؟ يوم القيامة ما فيه في هناك واجبات وهناك مكروهات وهناك محرمات. إن الإنسان إذا عمل بالواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات يجازى عليه، وإن عمل المحرمات يجازى على فعله. تفضل. Jadi mana mulainya ini Pak? Jadi Syekh menerangkan bahwasanya manusia itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan diberi taklif, diberi beban untuk menerima perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan dia diberi ikhtiar, dia diberi pilihan untuk taat atau tidak taat. Allah Subhanahu wa taala katakan wahadainahu najdain, dan kami telah memberi kepadanya dua petunjuk. Jadi sangat jauh kalau dikatakan kalau di akhirat nanti enggak ada lagi hukum yang 5 itu Pak ya. Lantas dikatakan kita hidupnya seperti robot. Tidak, robot tidak punya ikhtiar. Ya kan Pak? Robot tidak punya ikhtiar, tetapi manusia Allah ciptakan dengan ikhtiar. Kalau kita mau mengikuti jalan yang telah diterangkan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Sedangkan kalau kita mengikuti sabilus syaitan, mengikuti jalan setan, kalau Allah akan memasukkan kita bersama syaitan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi kita pahami makna taklif, makna pembebanan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu, ayat sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira bahwasanya dia diciptakan kemudian ditinggalkan begitu saja? Kata Imam Syafi'i menjelaskan ayat ini, la yu'mar wa la yunha. Tidak diperintah dan tidak dilarang. Jadi hidup di dunia ini kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan berbagai hal, dan kita juga dilarang untuk mengerjakan berbagai hal untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara orang yang mukmin dengan orang yang kafir. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Jadi tidak sama keadaan orang-orang yang muslim dengan orang-orang yang mujrim, orang-orang kafir. Kelak di akhirat, barang siapa yang amal perbuatannya di dunia ini baik, dia akan mendapatkan balasan yang baik di akhirat. Barang siapa yang amal perbuatannya di dunia ini buruk, kelak dia akan mendapatkan balasan yang buruk di akhirat. فالإنسان لم يخلق عبث أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لم نكن في عبث في هذه الدنيا. إذا متنا سئلنا عنه، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا وسوف نسأل بعد عن كل شيء. وقفوهم إنهم مسؤولون. لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من يكتسبه فيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل به. مسؤولية. وقفوهم إنهم مسؤولون. ستسأل عن أعمالك في الدنيا. وأما المحسن فالله سبحانه وتعالى أعد له من نتيجة إحسانه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما المجرم والمسيء فهناك
توعده الله بالعذاب إن لم يتب ولم يغفر الله سبحانه وتعالى له. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita, telah menciptakan kita, dan kita ini sudah siap untuk diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi ikhtiar, kita diberi pilihan, kita bebas memilih. Kita ini adalah orang-orang yang bebas untuk memilih, untuk apakah kita memilih untuk taat atau kita memilih untuk ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah manusia itu mengira bahwasanya kami menciptakan dia abatha, begitu saja, sia-sia, cuman main-main saja? Tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia itu diciptakan untuk tujuan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, waqifuhum innahum mas'ulun. Suruh mereka berhenti, sesungguhnya mereka itu semua akan ditanyai tentang apa yang telah mereka perbuat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba dari hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai dia ditanyai tentang 4 perkara. An syababihi fima afna, tentang masa mudanya, itu apa yang habiskan. Wa an umrihi fima abla, tentang usianya, untuk apa dia pakai. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, juga tentang hartanya, dari mana dia dapat, kemana dia belanjakan. Kemudian yang terakhir, wa an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya yang sudah dia dapatkan, apa yang telah dia kerjakan tentang ilmunya itu. Jadi as-su'al ats-tsani, mas'alat apa tadi Pak, soal yang kedua? Ziyaratul qubur. Nah. Untuk mengingat kematian. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara, kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur ala tazuruha. Fa inna tadhakkirukum al-akhir. Na'am. فأنا في الترجمة قلت لهم أن الغرض من زيارة القبور فقط لتذكر الآخرة وليس لغرض آخر. لا وللدعاء لهم. والدعاء لهم لهم بحاجة إلى دعاء. تذكر الآخرة. نعم. والسلام عليكم. السلام عليهم والدعاء لهم وليس دعاءهم لأنهم لا ينفعون ولا يضرون. فالسؤال، لو كان المسلم يزور قبرا لا لغرض تذكر الآخرة ولكنه يريد مثلا أن ينصب رئيسا لمنطقة أو رئيسا لمحافظة أو رئيسا لجمهورية، ما حكم هذه الزيارة؟ هل كيف يزور قبر أي ماذا؟ قبر من؟ قبر ولي مثلا، عندنا قبر ولي تسمى لا يجوز الزيارة الشركية البدعية التي فيها دعاء الميت، لا يجوز، ولكن للدعاء له ما لا يمنع الدعاء له وتذكر الآخرة. أما أنه يدعوه ويزورها أو يطوف حوله أو يطلب منه المدد فهذا شرك لا يجوز، لأن الدعاء عبادة لا تصرف إلا لله. Nah, jadi begini Pak, mengenai ziarah kubur. Ziarah kubur yang telah dikatakan tadi bahwasanya tujuan daripada ziarah kubur itu adalah untuk mengingat akhirat. Namun disyariatkan bagi kita juga ketika kita berziarah kubur untuk mendoakan orang yang ada di dalam kubur agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang berziarah kubur dengan maksud ada maksud yang ingin dicapainya dengan tujuan ziarah kubur ini, dia antara 2 hal saja itu. Satu, kalau dia bukan syirik, dia berdoa kepada si mayit, berdoa kepada si wali, memohon kepada si wali, maka ini syirik. Kalau dia berziarah kubur, berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia datang ke situ menganggap tempat itu adalah tempat yang mustajab, tempat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat itu, maka ini jalan untuk mencapai kesyirikan, dan ini bisa disebut sebagai kesesatan, kekeliruan. Seperti itu. Jadi yang seperti ini ditutup jalannya karena dia bisa menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan, wal iyadu billah. السؤال. أما السؤال الثالث فهو يسأل عن أركان الإيمان. فلقد بين الشيخ في المحاضرة أننا لا بد أن نؤمن بالله، وأن من لم يؤمن بالله يكون من الخاسرين كما ذكر الله تعالى في سورة العصر. فالمشكلة عندنا الآن ظهرت عندنا الشيعة الرافضة، فزادوا في أركان الإيمان شيئا ليس من الإسلام. والمشكلة
أكبر من ذلك أن بعض العلماء بعض من انتسب إلى العلم بين أن الشيعة الرافضة إنما كانت فرقة من فرق الإسلام، ولو تجرأنا الآن نقول أن الرافضة ليس من الإسلام، هم مشركون وكافرون وكذا. الرافضة أولا حرفوا القرآن، لا يؤمنون بالقرآن هذا، وقالوا أن الذي مصحف فاطمة، ويقولون بغير هذا القرآن وكذبوا الله. ثم أن الله سبحانه وتعالى ترضى عن الصحابة وأثنى عليهم مدحهم، فهم يسبون الصحابة ويكفرونهم ويكفرون المسلمين. ثم أن الله سبحانه وتعالى في سورة النور برأ عائشة رضي الله عنها من الزنا، ثم قالوا أنها زانية. وكيف إذا الإنسان اتهمك في عرضك ألا تغار على عرضك على زوجتك؟ فكيف بينهم يغاروا؟ لا نغار على زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين أمهاتنا. فلذلك هم خالفوا المسلمين في العقيدة، وقالوا بتكفير المسلمين، وقالوا بأن الولاية ولاية علي. نشهد كلنا نشهد أن علي ولي الله، لأن الله لا خوف عليهم ولا محزن، لكن ليست ركنا من أركان الإيمان ولا من الإسلام، لكنها نعم ولي، لأنه ونحبه ونترضى عنه ونترضى عن أهل البيت رضي الله عنهم وأجمعين، ونعتقد بأنهم أناس صالحين، وأنهم أهل البيت، وأهل البيت نحن أولى بهم من الرافضة، نحن أولى بأهل البيت من الرافضة، لكن لا نرفعهم ولا نقدسهم ولا نعطيهم صفات العصمة وصفات الألوهية والخلق والتدبير كما يعطون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي يخلق والذي قسيم النار والجنة، وأن الذي يدخل الجنة والنار، ومن لم يؤمن بولاية علي فهو كافر، ومن كذا ومن كذا، بل ويسبون المسلمين ويسبون الصحابة رضي الله عنهم وهم عدول. من نقلنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من نقلنا القرآن إلا صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، أبا بكر وعمر. من جاهد في الله حق جهاده؟ من فتح الفتوحات الإسلامية؟ من نشر الإسلام؟ من جاهد في الحفظ الله؟ إلا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. فيريدون يسقطون الإسلام بإسقاط الصحابة، فإذا سقط الصحابة رضي الله عنهم سقط الإسلام، صحابة الرسول. والقرآن مليء محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله، وصفهم الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهم يسبون صحابة الرسول ويتهمون عرض الرسول عليه الصلاة والسلام عائشة أم المؤمنين، ويقولون بتحريف القرآن، ويقولون ويكفرون المسلمين. فهؤلاء احذروا من الرافضة، فهم يريدون القضاء على الدين، على العقيدة، على التوحيد، على التوحيد. فاحذروهم، احذروهم، اقرأوا عنهم. وقد بين علماءكم في هذا البلد بيانا حول الرافضة، فهم غزوا ويغزون بلاد المسلمين لحرف العقائد وتغيير الدين والتأثير على الناس والتلبيس عليهم بحب آل البيت. نعم نحب آل البيت، ولكن لا نرفعهم فوق قدرهم، نحبهم ونترضى عليهم ونحب الصحابة. فهم يريدون هدم الدين، ولا يريدون عز الدين، بل يريدون هدم الدين، يريدون إعادة مجد الفرس وعبدة النار، ويعادون عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قضى على دولة كسرى وقضى على مجد الفرس. فلذلك أعدى عدو عندهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وابنتيهما، فيلعنونهما كما قالوا صنمي قريش، يسمونهم صنمي قريش، ويقول إن الصحابة ارتدوا رضي الله عنهم وأرضاهم والله ترضى عنهم. ويمجدون أبو لؤلؤ المجوسي فيروز الذي قتل عمر رضي الله عنه في المسجد، والآن في إيران قبره يسمونه باب شجاع الدين ويزورونه ويطوفون حوله. هل هذا إسلام؟ فاحذروهم، هم العدو فاحذروهم. ولا يبينون عقيدتهم دائما في التقية، عندهم التقية، لا يبين العقيدة ويدخل من مدخل على السذج والناس ويلبس عليهم. فاحذروهم في هذا البلد. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويكفينا وإياكم شر خطر الرافضة. السلام عليكم. Jadi Ar-Rafidhah itu Bapak adalah kaum yang mendustakan apa yang dikabarkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan radhiyallahu 'anil
Siapa mereka? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kata mereka sahabat Rasulullah itu kafir. Allah mengatakan tentang Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau dituduh sebagai pelaku perzinahan. Allah telah mensucikannya dari langit yang ketujuh. Tapi kata mereka Aisyah berzina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang menerangkan fadilah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya. Kira-kira siapa orang yang bersamanya, Pak? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agak keras terhadap orang-orang kafir. Tapi kata Rafidhah tidak, mereka itu orang-orang yang murtad. Kata Rafidhah. Di Iran saat ini ada mereka itu mengagungkan kuburan namanya Baba Syuja', yaitu kuburan Abu Lu'lu' al-Majusi. Abu Lu'lu' ini adalah orang yang membunuh Umar radhiyallahu anhu. Kemudian mereka beriktikaf di kuburannya, mengagungkannya, mendustakan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, menambah rukun iman dengan Ali adalah wali Allah. Kita semuanya yakin bahwasanya Ali merupakan wali Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika itu tidak diterangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu rukun Islam, jangan kita masukkan. Rafidhah ini adalah satu kelompok yang menginginkan hancurnya Islam. Cara mereka sangat jitu. Mereka ingin menghancurkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mata kaum muslimin, sehingga ketika para sahabat tidak ada lagi harganya, tidak ada lagi kehormatannya di mata kaum muslimin, maka hancurlah agama ini. Sekarang kita tanya, Pak, siapa yang membawa Al-Quran kepada kita kalau bukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang mengajarkan kita untuk sholat berjamaah di masjid dengan fadilah atau keutamaan 27 kali lipat dibanding sholat sendiri kalau bukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkannya turun temurun. Namun seperti itu pun mereka mensifati para sahabat itu dengan kafir, murtad. Apakah setelah ini, setelah kita tahu akidah mereka, mereka meyakini bahwasanya Ali radhiyallahu anhu yang menguasai alam semesta ini. Ali yang membagikan rezeki, Ali yang menguasai langit dan bumi. Setelah ini bahkan ada di buku mereka itu mengatakan bahwasanya Tuhan yang kita sembah itu adalah bukan Tuhan yang Rasulnya adalah Muhammad, bukan Tuhan yang kitabnya adalah Al-Quran. Mereka meyakini bahwasanya Al-Quran ini telah dirubah-rubah. Mereka memiliki sebuah mushaf namanya Mushaf Fatimah, tapi kita nggak pernah tahu wujudnya seperti apa Mushaf Fatimah itu. Mereka dalam menyampaikan agamanya mereka mempunyai akidah tuqyah, mengelabui. Kalau ketemu dengan kita mereka mengatakan kami muslim, tapi kalau di belakang kita habis kita dibuatnya. Maka pesan syekh kita adalah ihzar, hati-hati terhadap Rafidhah, hati-hati. Mereka sangat pandai bersilat lidah. Bacalah buku tentang itu. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan secara resmi sebuah kitab yang menerangkan tentang kesesatan dan bahaya Syiah Rafidhah. Telah diterangkan oleh ulama-ulama kita. Bukunya bisa kita beli. Silahkan cari di internet, Pak. Caranya mereka nggak jual di toko. Tidak jual di toko. Kita hanya kirimkan permintaan, nanti mereka konfirmasi harganya sekian-sekian, akan kita dapatkan buku mengenai kesesatan Syiah Rafidhah itu tadi. Maka hati-hatilah, jagalah diri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, lingkungan kita daripada kelompok Rafidhah ini, karena mereka sesungguhnya menginginkan kehancuran Islam. Yang mereka inginkan adalah, mereka ini berpusat di Iran saat ini, dan mereka menginginkan berdirinya Daulatul Furs, berdirinya kembali istana Persia. Mereka sangat membenci Umar ibn Khattab karena dia yang memerangi orang-orang Majusi. Mereka juga membenci Abu Bakar karena Abu Bakar pada masa pemerintahannya, Umar pada masa pemerintahannya, Utsman pada pemerintahannya melakukan perluasan wilayah kaum muslimin. Melakukan perluasan wilayah kaum muslimin, dan mereka membenci Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma dan menyifati mereka dengan sanamai Quraisy. Umar dan Abu Bakar ini dikatakan oleh mereka sebagai apa, Pak? Berhalanya orang Quraisy. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah daripada kesesatan Rafidhah ini. Setelah ini apakah kita katakan mereka itu muslim? Kafir. Karena mereka
bahwasanya Tuhan yang mereka sembah bukan Tuhan yang Rasulnya Muhammad, bukan yang Tuhan yang bukan yang kitabnya Al-Quran. Mereka tidak meyakini itu. Mereka meyakini bahwasanya Ali lah sebagai penguasa langit dan bumi. Itu keyakinan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi. Syekh sudah. Ya amanallah ya akhwan. Saya mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam penyampaian bahasa yang kurang tepat. Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa